खुलुमखा sini borong ganang naran tai sini council of the Prasakhodani convener sini Tripur Khatri Samas chairman tai advisor sini Tapobara Dilip Deborma tai Omorendra Deborma tai media ni norok khai tongnai jotono no khulumya pharo kokhai election abo kaisa সাংবিধানিক প্রক্রিয়া जों jotono saimano aboni bisingtui sini राज्य no ba state no hapang no chaloknani bagui no abo haike election khailaio aro pass khainai fail khainai koroksa no pass khaio election o যখন যে পার্টি পাস খাইও বিনি দায়িত্ব সবথেকে বেশি বাঙ্গো তংকচাং বায়াবসারি হালক নমথা নারাকখানি ইংগে তাবুক সিংহর অকক সানানি মান আনখা সিনি বিভিন্ন আমচাইও বিশেষ কইরা ওয়ানজইটাই তিপ্রাসা বসংনি বড় রক রংসাকে তংমানি যে আমচাইও বেশি টেন্স নি তংখা আবংখা মূল কারণখা গুজব kok gujok kahamkei jasai khailayawi kok tiring parang baksa social media tei sikri sokro abo haikei inglaiui kirilaimani sing nukjakha hingga kabon bagino onbo je gujob je চারিদিকে ছড়ি tongmani a gujob থেকে जों সতর্কমা তংনাই কেব কেব হয়তো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে abo naimano je sini bisingo wandi tipra ongui sinoro kaisa tongkasang ni halok geratu ambagi sing belekeno sini ojorawo sing careful na nanai kai sini bisingo kaisa obishas ba hama sitra nongkhori mano gabon bagino Tripur Khatri Samas ni general secretary tai council of the Prasakhodani joint convener ongui Tripura রাজ্যনি যত হদা দফা তাকুয়াকরা সিকলা চালাই যত বসমনি বরংনো কয়না মুসুঙ্গো তংকসাংনি হালকনো जों मोथाङै मानार खाय आबोनो सिनि बसखांनि नाहार मुंथु अ तंकसांनि हालकनो नाहारै मोथाङै नारमानखायनो जों सिनि कुकुबैनि हामखाराय हामारि इनि मानो ओंखाय चुकलि बरक सोगनाय सिनि बिसिंगो ओंयानो ओंखाय चुकलि बरक सोगनाय सिनि बिसिंगो 응야는 응고분의 승로 시그리 서로 खाइनाय हाइपनो अजराव सोंथाय बिसि कराक खायै बखा कराक खायै वानजिति परांथु बा सिनि बिसिङो बिभिन्न दाल बिदालनि ताकुथु सिनि बिसिङो इलेक्शनो तो तिप्रासा मानेनो तिप्रा मथाया तिप्रासा मानेनो बीजेपी या तिप्रासा मानेनो कांग्रेस खाइवा हाया बा वानजिबो संगो बा वानजि मानेनो मथाया वानजि मानेनो बीजेपी या वानजि मानेनो सीपीएम या जों जागोबो बेबाग नंखा त्रिपुरानि बरक त्रिपुराबासि वानजिखौ बैसानो थांगानिफ्राय अ सेन्सनो जों ताबो फोथायमा दंलायनाय गांगाय आबोनि बागिनो जों जे जागावो अबो हाइदेरावि दंखा सामि आ जागावो नांखांखाय जों आसुगि कक सालायना नांनाय आसुगि कक सालायै बाहायके तंकसांनि हालकनो जों मोथांनानै नांनाय गांगे जारा अबो हाइके अरय बा कक्सिल चाउई सिक्रिउई जरा सोशल मीडिया नि बिसिंतुई जोंनो अरय फोरना नाय दंगो बरनो जों मासिनाय ताई दरकार नाहांखाय पुलिस प्रशासन दंगो पुलिस प्रशासन बेलायखनो ताबो एक्टिभ रुल नाय दंगो अजराव जदि आव हाय कुनु इन्सिडेंट नहांखाय संगे संगे पुलिसनो जों खबर मारनाय एबं आबोनि बागै जों सतर्कमा दंनाय ओंखाय आं आसोमनो सानाय सावै अबन आं आंनि गोसारमुं जे हादि वानजिति पाराता हिंदी ताबुक ने अजरावो गणतंत्रवो पास फेलंनाय केबो सरकार दंनाय केबो सरकारनि बायरे दंनाय जे सरकार दंनाय बिनि बुजेमन तंकसांनो मोथांनारनायनि दायित्व जे बिरोधीओ दंनाय बिनिबो तंकसांनो मोथांनारनायनि दायित्व अ दायित्वनो जों बुजिमाना लायनाय जे आं नासुंनो सावै आंनि गोसारमुं हरन मोथाखा जतनो हामबाय खुलुम কক বাই খানাওয়াই কোনো কাহামকে বুঝিয়ে কোনো রকমের গুজব যাতে সরগিয়াতুই কিরিমানি হাবি যাতে হাবিয়াতুই যেখানে যেখানে আমতুই পরিস্থিতি কমুনেল আজ
স্থানীয়ভাবে উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পলিটিক্যাল লেভেল বা SDM दङ এবং বরংनि মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখनांगौ जों उद्योग मानानाय ओंखाय दिनै दाबो काताल सरकार नांथां दङ 8 तारिखआव शपथ ग्रहण অনুষ্ঠান खोनाय दङ दाबो केयारटेकार गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै डक्टर मानिक साहा ब मिया खुवाय थांखा ও সমস্ত ঘটনানো নিয়ন্ত্রণ খাইনার বাগয় এবং এর মধ্যে 200-300 বড় অঘটনা যুক্ত তনের বড় অ্যারেস্ট খাইজাকা পুলিশের পক্ষ থেকে করা মানে পদক্ষেপ নাই দংজাগো খানাও চং বনি বাগয় কেয়ারটেকার সরকারনি চিফ মিনিস্টার বেলা বেলা হামবাই মারিও যে সরকারের তরফ থেকে সব রকমের ব্যবস্থা নাই দङ পুলিশ প্রশাসন হইতে নাই দङ ओंखाय अ जागाव केबो जुदि आमति हामेसिद्रा तांनाय চেষ্টা খাইतं खाय अपचेष्टा खाइतं बन रमय एकोनय पुलिस जागाय जाफारि जाथुन आबो अ ব্যাপারে চিনি হদাওকরা गामि आमचोर যারা চৌধুরী তংনাই রক যারা মোবাইলনি বা চিনি হাংকনি চৌধুরী তংনাই রক বড় যতন দায়িত্ব মা পালন খাইনাই শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখনা বগয় হাইনো হাই যত পলিটিক্যাল পার্টির নেতৃবৃন্দ রক বরং থানেও কয়ও সিকলা চালাই যত দফানি বরং কয়মেও যাফল যে যতন শান্তি সম্প্রীতি বজায় খানাও যতন দায়িত্ব আবো কোনো একতরফা উমাইয়া কাজে তাবো যারা চেন্নাই থানায় ইলেকশন বরক তাবো নাইনাই রাজ্য শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্ন উঠুন আমতি ধরন অপপ্রয়াসের উমানো কাজে ব্যাপারে বেলাকে সতর্ক হয়ে যাফি মাসালাইনাই চিনি বুবাগ্রা চিনি দফনে বাগয় যে ইমাং নুমানি হ্যাঁ কনস্টিটিউশন সলিউশন আবো মানার ফাই থাঙই দङ আবনো বানজাল খাইনা বাগয় অনেক ষড়যন্ত্র উমানো কাজে আবনো আং সতর্কভাবে যতন চলিনা বাগয় যত শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবাই তিনি দফানে বই একটা কনস্টিটিউশন সলিউশন মানান থাং দङ অকক সামান্য আং যত্ন অকয় মুয়াফারেন খুলুমকা বরংগোনাং দিলীপ দেববর্মা কৃষক কপ সাইখনা যত্ন খুলুমকা जों তিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা সদনের পক্ষ থেকে তিনি সারা রাজ্যনে তিনি ত্রিপুরা দফা ত্রিপুরা বসংনি বরক যত্ন খানি जों কয়মুং জানো মুচুকো যে ইলেকশন রিজাল্ট অকমানি পরে অনেক জায়গানো নক সকলাই মানে বুলাই তকলাই মানে ঘটনা जों खोनाय दङ नुबुय दङ ससियेल मिडियाति प्लास दिनै কোনো জায়গারকাই সাম্প্রদায়িক গাহাই उंगय खुवायनि राजनगर घटना अंका मन्जि ত্রিপুরাসা আমतुय सेंटिमेंट कम्युनियल फाइजिं टान खायनानि आमति रकमो नुजाक दङ मेयाबो हर उदयपुर किल्लारको खाल्लाय उंगय खानाव वांसा ত্রিপুরাসা फाइगा हिने चिरि खगलायै 10 क्रि जाखा तीन बरक क्रि जाखा आमतुय खाय তিনি বিসঙ্গে একটা কমিউনাল টেনশন তৈরি খাইনানি অপপ্রচেষ্টা চলি দङ আবো जों লক্ষ্য খাই দङ আমতুই অশুভ শক্তির যাতে পরিস্থিতির সুযোগ না হয় তিনি বসংবাই ওয়ানজি বসং বিসঙ্গ কোনো রকম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হইয়াতই আবো जों নাইচম মাতংনাই অকরা চাকরা যত ত্রিপুরা মতানি ওয়ারিয়র রক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন লেভেলে যারা তংনাই রক आंबो जों आबो जेकुनो मूल्यफोन आमतुय षड़यंत्र जुदि दंखाय आबनो जों माखासुनाय आबन फले दिनै माथाय सप्ताहनि जे सम्भावना नुजाक दङ ताबो आबनो बानजार खायना बयनो हयतो कोनो कनार हयतो षड़यंत्र मानो काजे दिनै दफानो बरनो साख्लाय नायो आबो बेलायखाय मुगा जों नायसुमनाय मा दंनाय आमति धरनो कोनो षड़यंत्र दंखा आबनो जों व्यर्थ माखायनाय ओंखाय ताबो शांति बजाय नारनो बेलाय बेलायनो दरकार इलेक्शन पाइखा काताल सरकार पाइखा ত্রিপুরা मथा एक शक्तिशाली बिरोधी दल हिसाब से नुजाखा 13टा सीट मानय आबो किछुदिन पर बुबाग्रा दागिखा जे যত 30টা 13টা कन्स्टिट्युएन्सि एमएलए थाङो बरक विजय उत्सव खायनाय काजे ओ विजय उत्सव खूब सुशृंखलभाবে যাতে আমনো কেন্দ্র খায় কোনো রকম কমিউনিস্ট অশুভ শক্তির সুযোগ না হয় কোনো রকম অরই পরই তৈরি খাইমে তো আইন ফাইচিং নাইচম তংনা বো আং কইও বিশেষ করে যারা এমএলএ এবং যারা শিকলা বদলনি যারা নেতৃবৃন্দ বুড়ি বদলনি নেতৃবৃন্দ কর্মচারী ছাত্র সংগঠন যারা বেদক সংগঠন তংনাই যতন নাং কইও আবন লগে লগে কাসাক যারা খাই তংনাই রক কুকুর যারা খাই তংনাই তিন বরং সিংহ বরক বক কেমনি ষড়যন্ত্র যাতে ইয়াক বেড়ে এতই কেমনি কক বাই খানাওয়াই কোনো কাহামকে বুঝে কোনো রকমে গুজব যাতে সরগিয়াতই কিরিমানি হাবি যাতে হাবিয়াতই যেখানে যেখানে আমতুই